الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، سيكون حديثنا معكم اليوم في مسائل في الصلاة التي تهم كثيرا من المسلمين وقد تكثر الأسئلة حولها، ألا وهي مسألة الأوقات التي منعت فيها الصلاة، مع أن هناك الصلوات يجوز فيها أن تصلي فيها، وهناك مسألة الجمع بين الصلاتين، وهناك مسألة القصر، إما أن يكون في السفر وإما أن يكون في مكان آخر. ومنها مسألة الجماعة، حيث لا يجوز للرجل أن يصلي وحده ما دام هو سمع المؤذن يؤذن للصلاة، لكن هناك حالات تخرج من هذه القيود. فما تلك القيود؟ أمر الرحمن من سطلوا كصلاتك على الكلام عليه الصلاة والسلام قال در موبيلا دلوين فين نكبل على الكلام وهاك سيكيا منلوم ولا تمني قصرم النبي كتبامي النبي بارو ألفه أكتو مسألة دانزل كان كبو سالي كونيالو سال كونيامي سلامانو نمولا نيالي يسيالا أما مسلما يسالا يواتا بكلام دوبرا بلا بترورو مكان غير برافو فناني حمي الله أيدي سيكو بولو نيونو دي سالي مسألة دو ومسألة ميا كسيا ntekmalo pe ka ko ni nani de talaro bi mra rahmani man sadali ka ambe an semma alabulo alamo kare o masala ko islamala dina hamiyala kila ko alayhi salatu wassalam akko femme mo ke la islama ila kalimatu shahada ko ulay salih halin ka kalimatu shahada ko na yire ki salila woro iri kalkile ko islama tanti na yire salila ko le ki salinya menka ke sali jamaro ke salla jamaro ini do be ko nafi mosu jonde men makan kanya kono do mai ko rata sirama ya jubaji ko ibraka wuti me kiro da ko ni bela de ye boy sindo ye ka sanila sayate sasali ke sirri ba hakasi ni rahmani man sate arkamanlu ni plan ko ya boraro ni sali do bela ko sali nyara ila ko tolo adi to be do be o kontrol ni ya fariki ma ni ya pataki ma kan do men tiani woni sire gilela ni ro ni tini sombra bangwati na ye wari kana kono woni sikela me ko ni sali le dayele na tawasro sali o maka kenyama o barakatu ila jata maflala ko hadina asra benna ila makata ta maflala ko hadina asra benna ila sinjitun ta maflala ko pempen ta maflala ko ba ko prome o barabati yalantu ila basi to atela kulina ko rato mama braka par ko ya be tay wadi jamu ko no tan ki so ma ala bulu ala mo kera o masala ko me ye ambulu ala la kira ko wadi salatu wassalam ko ambara be salid ma rahmani masanya me ko wadi sabaye kan kana sali wadi sabawla ala la kira ko wadi salatu wassalam kana sali wadi sabawla wadi sabawo kana an kana nasulu do kabru ko wadi sabawla ala la kira ko wadi salatu wassalam Selamaru sudo kabru ko ba ko men sali ko ba di nyameka bise kabru alele trasiri alkiyaman kiti ani dunya ta alele yo fulani moti ko koson ala ko kadina alu jang kata dona al adab al akbar sani sette jang kata ba malumna ko bebra wuli kabru kono kabru wi damina jang ta babra damina mo nyami ni barang mama wala maya pa mo ma woro kwari na troya la wuluka yoro me surma dunya la folo ma se jang tabama o yemi salamaru uleye kabru woro sutta kabla kabru kono sarafi le lana
sarati millana lawdi ko silama yi janto nile hina matira e parema men saneni o hina kan ka duila e kana no sarati tiye ko kana na kana amasro kabru ko wati sando yemundi bankeni memma ala la kila alayhi salatu wa ko su kana do suro tanke anka lo ko su don kana na la mafala note suri se don nasuro kabe saya kenya manasira ambulo atebe suri se don nasuro ne ayo soro saba ko kasya nan ko anya be kabru sin ka be ka nyama adi gele ya mise kabru kelen sena ekida molule nda be do nyon fe keleni anna sariya di soma me aliye ko nyuma aliye kasanke ko nyuma aliye do ko nyuma amma fa ko me kilirota no le kana kela ko adi yesu salam ko mba ko hala madu anya to ko kena ebo wodo munni ala la kela alayhi salatu wassalam konni saba ko sara ko ka dunduna na sara ka dunduna allahumma kun kundor karaye miliyon tajira ko ma ko kala dundi asani watida a fala ko tisher wati abrasa anye salifana kono sa masalimo odina kana siaya mo teya masaliporo anye mo kono wonna nyondo adisela dunida ka benoma asani saburo doma docteur ya nyanyina gouvernement ya nyanyina o be afa le nyamenta mole ka fa asaleni adamaden le no ba o men adisela dunida ka benoma ma nya la doni adini e bokona kiri nya la doni adendo do boto ko do de brabion ko boto franci fa kana do ko ale brana to ala wulila le ba o men asela bukala esela pempe kala kasura la kila do ko alayhi salam kwasa same koro du kwanya du abratu koro ani rahmani masala hina nyomben duma wolero ka kama foka ka sula manina bulo ka watike ni saya mena o mandi sula kila kaida ka alayhi salatu wassalam ko ka du koro o dai munni allah kila ko alayhi salatu wassalam ni sabato sarana ikra ablasiala abrake ablasiala ko ka kana sura ablasiaro talankan kana sura ablasiaro allah kila ko alayhi salatu wassalam buru ka ko talanka ko selama Allah kila ko tadi sallallahu alaihi wasallam ambulance ala la barake ari kan ko ta lakani ari kan songola tawadi kalakani magbe ubi awoto yoro ko magbe a songola ko ye monni kaira ke burfenti to ye silabla anye bodo pale men sila sila dunia fen na ka permita woto ko la be yo kalama yoro dole man kan ka burufo yoro dole ye fo burufo kaira ke sasala di sibla nyamta o ko so wato do buru wodo fo ar ko ko ministre na to ka slab la nye wodo woto mangan ko kana nasro president na to sabato na kala wala ko sura na ko mangan ka nanya ila kan kan yan sise su selama yala al bro barangkat do ka temen fana ambulance me wata malola woto na ta na woto na songola jandi aya bro ne kampe wabiya kampe suna mo kampe kila muhammad banda alayhi salatu wassalam non bodina mbero ka do chekile mempe chekile menkele sebena kedi ne ala kabila ka kila mo ila ban sari na beka kunduye ole kambe ne kuma kante kila ko alayhi salatu wassalam subra ko la kabusula ali tafa ka kana wa ni ka wara ko ka mai tese man ka bebe ko noro ko bela anya ma masali sadi kisi kabota ma ko taw man kan kamene kabo anyo do la se abraka wala mobile no tele nyon fa ko abanka pare la mene mobile no tele ko aliyete mena soni na suko wa ina civilisation le civilisation me mbraka dinna gawaya le ko kita kala dinna gawaya le mu mankan ka bisa ko kawa buru mankan ka ko kaka sare mankan ka men ko berada na kaya sudah kemeninna worona kamran ya ko mobile ma siama ya tanga de bralabo ese wori sula da ne kono kila muhammad kuma kan to an noro alayhi sallallahu alaihi wasallam wala dine kono de me an yere me yala tarawni atanti ade mun ne kila alayhi sallallahu wasallam annara kabu senya fla su kabu kan ka se wo kilina arabu da ko do ma ko sakka arabu ko do ma ko lahad sakki mun ne an ye kabu sena ya nyam menka ka sula kono ka dinka ke kabanka sula to men kono ko kaburu din ko ke kawa hali kaburu din ko men ro maka sariya safa sariya ko le ka do ko le hali nusuli da yo ko la kono
aye dunya anatola sila kono kamanya nya melaka kana diola ala no ale ya madena ko ka sula sili ko kabur man kan ka sunya ala la kila ko ida kana alayhi salatu wassalam ni mu'min ke badema kabur si ikka do yirwa ka kabur dunya ka kabur dunya abrawla di sedo koluna kono kila ko alayhi salatu wassalam kabur sina men barawo ke baladi bunlo nyali na kono ba abranya badema na ta ke tinkani ni ko kabur sibrikele te qur'ana kono ate fito kono ate hadisi kono waya nyire la kuma koroli mbara kaburu lo yiwa ani banka na ko kaburu sibrikele ko kaburu deni si suri be mema kono aduna to lawlo kono ni pembe eto adi ko kaburu sinya wo ma ko sakta kaburu sinya do ya ko ma ko lahadi mundi ka kaburu sentin kono tabaka de ka se antu la lawa koro suri do koro kasro ko ka kaburu datu ama o mewri lahadi mewri man kara ko ko kurjembe o men lewri ya anna salama ya sariya soni subra kendala dudo ko alla dudo kenya plame men doro kelema o ko sala la kila sani alayhi salatu wassalam kila sani susali kolo men kera dol ko kabra sa dol ko kamasa ni tun ka alla ni da ko aya ni na do kamasa ma atanu tilla soli wala la dafe ha umar kamuru tani mo men ko kabra sa karo tun ta ala ni na la umar ya atununa ama ha bakar sidiki na rawati na radiyallahu anhu kana fani ba kunna ka rogwe asani ne ka masumu ko kila ala no saya ko men ko ma innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa innakum yawmal qiyamah inda rabbikum tattasimun ala ko le muhammad rasul kila ni nya kai sa to wa ma ja'alna li bashar min qabli khalqul ala ko manto men ko menini mo kelen sitte ko mo do ka di na ma ti to dunya ko no kuli ibrahim sen kan nya kan dondo yilla wora muhammadu di saya men foni wala kanire muhammadu boloni saya plate kele men foni yo bratere wala ka umar simba koroka de sai ka muruba bulo ka bi ko ja ko tiya le pasani me allah kira alayhi salatu wassalam amba anni kila nya kabur semmi nya kabur sena ibla ka kabur nya kabur senami afara ala kira ko alayhi salatu wassalam nabima lani ni brada yo mina brad ani brada yo melo akabur sentole atatole ka boy ronulo saya na soro romelo sentole ko ke kabur wolela ay ta kila kabur ye bon kono alayhi salam ay sala bon kono woro atete mo bre yesa ki kabur don so kono de bon kono de ini alla kila ke kina alayhi salatu wassalam nabima sani romelo wole sento ko ka kabur ale te de place bre kala amra de place ka ro osi ani banka lana ka allah kono wora asani ka fa sala bon men nawri radiyallahu anha wala sinin ko ka kaburu maintenant samaya nan kana siaya misri do yirwara ay sala bon tra misri to le fe ko me bon do ye misri to ka nyam tan misri do yirwara anala kana se bomma kila suye bomena alayhi salatu wasallam kila do te se déplacer là fuka to anoro ayira rando ka bon ko ta kila kaburu yirwa ma alayhi salatu wasallam boni do misri kono ko misali rote bena made tamta misri madina yasra di sallallahu alaihi kaburu da be alayhi salatu wassalam woro atura bon kono wolenya ka misri do yirwa usman ni telero ko ka dawlata maru ya misri do yirwa ya ko ka misri suma dilo kalanya bisaba ka usman misri pambero kala misri kan usman ni woleni ali konkele ya kono pana kila kaburu turaye alayhi salatu wassalam ka bonto anyama ka kabu misri do yirwa irinna sadiga ko ni teselamani amala ulama de ka kila do alayhi salatu wassalam nasara ka lawu men ka kay kila susunyala alayhi salatu wassalam ko lose madina ko kan ka dinkanse ko kanaro kana surunya kabur sola kay sura wala salamat ta kalama o kera fitina bari ay surunya wati misilla wati menna ay tinu o kela de alayhi salatu wassalam nala ka kibarullah salama samanya ma kaira ko kela brasunya ka de kabul kono alayhi salatu wassalam anketu tera mansal bolo wolonna walidu tere ha kana bolo ke wo moludo kaira ke albulo falna nitre kana kela sunya alayhi salatu wassalam o koso danya yeliran tun ka ke kaburu la minino alamini fambe alibra bomu bla pese tira bomu te sakira taban ko asantela ko ke création de création de musul kono ka bon dana boy mala sunya boloma
afora ala la kila ale so sabrasa nanya kaburu ke kaburu do men ba o nya ke do men kaburu senna platre ye madina so kono kele ya senna ka ake lahari kalawo du koro kele ya senna kuma amra mo ya senna jameta afara nimmen duman kara ala nya kala kila kaburu ke ale so salam baba kila saya ko men so kono mo yo bolla kana kaburu senna folo men barana mbanya do ma waya ke kuma woye banna mo fi kumbo na senna kalawo du koro kila dira kuma alayhi salatu ya kaburu sen ka kila lawa du koro kasro ka datum birkila kuma anyi men kala na mo do be dolla ya kuna maken fu kuma anta no ma ko anta ni ko amai wala kuma ta masra monte kila ko alayhi salatu wassalam anyi kaburu mil senna wudi ka sulla wa koro nan kala lola budila kan kana birkila bara ta sele birkila lenin te kala wodi de isrina birki te kala wodi de kala ko ta alayhi salatu wasalam munna noro koso birki lenin men ke na mo fararo ni woni tale ko je ko kete ko ma bo sula sen ni no sorona ko ka ma bo sula janyin koso ne ayo soro esri birki le ta isini tale no birki wo je na ko kabur ka Allah wala de ala la kala ko ta alayhi salatu wasalam ni wo kara ko ma bana o brake kaburu adi soro kalo bobe briki dola woro kasoro ko ka kaburu datu na kana ke briki la tano men fengela nka bama ko kaburu soyi wora bama ko kaburu soyi a ulala meri ulu fanka bani ko dolla salama ya ko lewri mbrawa mani man sadeli ko bilal alla melu anta la bebiya ka wo bilal khariro ala bulu ala mutera ni dese karalu kam kadem ni jalu maliyo ko suka ala mutera ka kaburu so bila la kalkil kono san karutani bila bin feren ube firaburu ye kaburu so la do ma baralal le tani wile sara la karula wiyo kama ka moru funan bila ye wiye briki besu briki o besu nya do ma tata jinina mo fenfeni na rakila kaburu datuna briki la ye wala sala ile mena boy ta sana la mir la barale ba mro bila an sabu tiburo ko bila lo katiro ala bulu ala mo tera mba ko ma tu yalo besula kaburu kono ko kitini ke ba ala resulta ke soro ko wono nadi wode boluma kila ka fade soro sala ko wati sabaye kan kana na sudun kaburu kono ma an kana na sali wati ma ko anni barayin na kila ko tali sallallahu alaihi wasallam wati doye munni ni fayri salgana tere ko wati mewri ka kana tere korota ha tere korota ka be subra ki bulo ki kana na do wati la kila ko tali sallallahu alaihi wasallam ikini sali wati fanana tele farambara la tele wati mena ha tele jengke etana to kila sulu ani to sudar kunna kuma la sela ni to sudar kunna anyer kanina kola ha on sadi na kana tele tele di sala ala tele wala mamo jensena weta maso ka suma sara bagala moy do buli se ko ko sudu anya sala ka budala wati na ko sudu wala ba ebe nyalo tele do tele ala tele anyo brokade amba ko wori si sura la fewre femen silemu bilana kay na la ka ta kala si kala kan nyoma bara nyoma ina la ka ta kala si kala anya su makara go wori yanu buro yani o ko sa ko wori me wori ko kefewi ay truma lola wori me wori kefewi ora kan sale sali million mo sarana ko durana man ni kana ko ri ke abara no ina ni ko ri kala karsata mendi ko ata maben karsata mendi ata teblis tanga riba aka jani rola wala de me na ko ambro haramun tawdi akodu kore panya di do loko le kal sankari ka pesi para lo ka ko kal sabrana mendi ba saraka do ni le kal sakat men langir mani nana ko haram ya ni kilende family saraka ro ni su ko nara kana ba o kemen na ni sorona ro ga million be do ga million tan do ga million kemeri o tekkeri woni ketero kala la nyon fe su sali ka bro kamento o to le ko ke wori milu soroni wuri kenama tale wuri su ko kale milu na woni no ma madame le koso su ko ye kungo dari aliye wo kere donc o kemen so to dan tale mais su abla shato ko adi kabru ko na ni kayra me wo ko nyombe an kana to an tawla bela ha kila ko ka kana do wati na ali sallallahu alaihi wasallam ana kana do wati wala obrake abaka baraju tele be wati fana ni tele bana tebro ya lan ko bele kama kana se tele ba wure ma ha kana tun kila ko ali sallallahu alaihi wasallam ay kana nasudo ay kana na sali wati wala
ni so yi bolo ya to tele ye be folo tele bra ban be la wati na to ala e ga do sudo nar se do na ko mali o ke me tele be ndano ma ma nyar ba nya ba ko ka be fitrima na wara be o ma man di suda kala ko ya ke ana alayhi salatu wassalam ma problem me am bolo lewi amra yi wati sababe wi tele ko wati o sana yilan te ka be tele la tele wati sani tele jengate tele frani kabula wati sana bete amra yi bembra ke o salima bembra ke wo suduma kila ko kono kono fa nya alayhi salatu wassalam tele bra ke bola pa bola shaytan kire fula le nyonte alala jampen dole ye shaytan ali abra ke bela shaytan kire fula fanani prenne karo be tele ye bela wo fula le nyonte oni men tansa ko tele ya goro ko du ko munu na ma ko ko ngolo ye munu na qur'ana ko ta do boto shaytan kire ni nyonte abeto shaytan kire ni nyonte me tele la tele wati sa kila ko alayhi salatu ko jahannama daila wati da yurika ta dadu ta da musura ta ke tenkoro wati da ta ruun nyana kala ma ta ko ni ta sa kan kisi jahannama ma ala mo tele tele la tele ko ta arina kana daila ta dadu ko lon tele ata dadu na lo mena wule ni jumani anna juma ka na rabbul alamin tele rahmani man sama son juma bunya ko so ko jahannama daila bi ta dadu min keni al misat tele fe fosinintu ala majina be ko sa fani ko kuna dia to masere do jumalon saya do be jumalon su saya nila mo sara mani tan ko maka ki sewa ko sere anna sabatul bala ya qawma ala mo kala bro ko pani alayhi salatu wasalam me ko no fil men yesa anya menna to wani layda ko wani don sim wasali don sim bolaro kirso sali kala wati na sudon ko tere so to se do nala to me ventre wati me mawri sariya kelen ta sali dando simbaro kurisi wo kala tele bo wati irso kala tele la tele wati kurisi wo kala tele be wati wo sali folo do ye sali su mandi ibrahim misri la wati si tan tele ibrahim misri la ni a tele kisi halo rabbi de tele boto halo rabbi tele da tele di halo rabbi tele be tole ite se sira misri la fi arkan plasa ibrahim sura kutubala ta ite sila ta ko imran si wati menna almandri se ke lo plasa al qatawu muannara saban mo faya ko suratul qatfan anara la kila sura kutubala alayhi salam ja kila jan ya ratisi kila ko kutubala ka kutubala ki kambama kila menti si uri tudar kan plasa ko ma ti wule tudar kan plasa ora ibra do misra watisi tele bo wati lo mi ake wati de sariya ko iri si salla ko simra ko bani sali juru ye mo menna sino ra mo menna o me ko da trase no o me akudu minni ayulla la sara brakane tele be ko sariya ko kai do chati sari nasra ka lo kele soro tele ma kunu kolo ala sali braka ko me mo menni sali salwati kun kolo la o braka ka bra salwati soro ba lo guru le triala tanke tele be ni sani tele tununde aga lo kele soro ala ka to saba sani tele be ko o me awuri amma fayri sali aka fayri sali damina kasoro tele boto o benna tele bla ma bere mais lo kelen soroni kasoro tele ma bla bere kolo tanke la daruna kunya trala fala sali ata fala man to sali bi sallallahu alaihi wasallam ke sali kelari ake watira boro sali bi mo menna wote afola sali bi boro ama fayri sali kolo konya ko tele kolo ta patawle ni sara iri sa ka sali bi sali bi mo menna azza fala ko tele bi kolo mulne wati menna ni salwati tani o me tele la tele ni salwati tani saliya ko kono awiya la salike o simra bo benino mo jon frani simboli benino kar sawoto be asira aboto be asira ayata tasur ka bo woto premier kono woto desem kono mais sunna rene ibrahim ko la ibrahim be asira ani be asira sur ma ye lo plasari ibrahim lo plasari ibrahim ila jenda ni la na ko lu la karfa ala la ko irina kana pen tala ni ko sunna rabbi ko lumena misri men sur ma ila ko lo plasari ina sur ka duma sunna le wora ele do tani e boto luma me tere boto sarara boto la lo salide ito to la ide ko tere boto de punyo la boto de ma ko jawatul asba tere dani al wata tere ko mollo ele do tan salawatu na tayi mirin ni ka sento tere brala tere illa ka mo salide wora o me tere de wati ele boto le basila me tere bra sunya bela ite salo to la ide arkan fla me udi arkan fla o sali sariya ko ko simbola ko bole benino ayo nyaka inna ni ka boga yasira bana
ay wala gar la ka se luma ka so tele boto ire la kan sali de ka so tele boto ire la kan sali ka so tele bra la tele ire la kan sali vayasi sali mewi o sim bola ro men to vayasi posona anani na wore munni wore sali ne rahmani masari ya ka joma ka mata jahannamala memra sargi mina kota ari arkan sali alete sargi mina la sargi wo tiye na masari ka sargi do mine goro ko loro soma wurila wala hasari ko te kilini sargi do mine goro dare ka ta le ke na te sargi do maza sargi mina kota tarikan pila sari ya boya te kuna dia sababu de pura sargi mina raile goro tire bo wati tire la tire wati tire ko wati sarya ko kule isteja sargi sari meuri irsi wo kela ile ko Allah kan ka karam ibrahim suji wati ma tayri ban tele ile karana meita ye tele boto purana karan suji wo kala tele boto tele peto tele la tele ni urike umi eno mo tanne purana karana abase suji dia maile me kana ma amewri itana iri suji ayo nya karanga afato pre me ma ko suji shukr ala kunna ma suji hamina ko ba tere ila mo woni latani muso harge tiile se ala tin tumbara galaya maile tele kono do tele sama motor man tonara pabraji ko ala ta pabraji to ma ye jiri ko ra sujudi ta rahmani masanya iden to min tra yin ibri ko ra sujudi ta rahmani masanya iden min ala tra ankola telefon brane ko ka ibra bla ma bra ko ka kete mai ko ra sujudi ta rahmani masanya obrake tele pe wati obrake tele la tele wati obrake tele ko wati sariya joni ki wurte ala la tira ko ade sallallahu alaihi wasallam jomen ke ye koju fen ara koju ga yar kam la tele ko obrake kala do ya ba uro ko tele me koju men tenne abolo ala la baraslam men no maka bolo kolo men koju men ni se bala men du bono kila ko alaihi wasallam fa ya kan aye sarjuna tarikam la tele ala nyen ka ya fa ni ala ta ala la kila ko alaihi wasallam mais soso bosi dondia ibrahim antu ka sargi mina ka tarikan filasari ka ilam bu fayru kana temen jangu fo tele kala ibrahim ala wuli wati menna ka foko le jumu ya bala amo fore karsa jumu membra borola to alala abrasilam rake jumu subusuri abrasilam rawo ko sargi mina ne aburo abrarikan filasari ka ya fajale alate alala kila ko alayhi sallam ko ti mawli ko alali ya fama mbako no ibuluma sorona ile barasila yake ka sargi mina tarikan filasali me ibrahim tele brala tele ibrahim tele boto ibrahim tele deko sarya ko sem bonaro ile sargi mina junayi lati alama tele boko tawri tele boko bi ko tawri ala ba we munni anta ko wajiro ko salatul istitara ko munni yake ka do ko doro ko nar ko haminan kori tele alayhi salatu wassalam ni draba silala ko hakiri filadaro ke sargi mina ka kana ke salwati kila ko ta alayhi salatu wassalam brake ido rahmani man sadari do ulan ka do ko ya wati no bana ka do sebe moru ka masro miru ka masro moru ma masro miru ma ka ya o bien ni mi sebe do no te mo se man ka masro donc o do o me o dikiri o ka ne ya fe ka yele ma kona krinya ya la kona krinya yele ma di jana ba o ne tangane ka sama kono la filibri so ke sargi mina ke lo pla sadi do o ni ke do o men ka ne ya fe ka bo kurula nye karsale kurula o me karsale yen kurula te sargi mina ya kan pla sadi do o men ye do o men ka nya fe ka burkan men sa admana tena kan na ka hanan gori ko ye o pe mba wo sal me o kana ni simboli benin wuri sura wati si tele la tele wati tele ko wati tele ko wati braka sariya ko ile se salgi mina la tila do o pe ila ila pale so ta kana ka salwati ba ida afoto dun de makut gawatul asbab sababu yefemilla genkeni leri sabab men na ku kana sali kana sudo ala suko lite do ala ko me sali ka ala sal mi se karala o sali le ko nguluni aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا جناح عليكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أمر الرحمن من صلى كسرة على لكلان عليه الصلاة والسلام قال دم وبيكن ناتب على لكلا عليه الصلاة والسلام. سلام عليكم. أني سلام يا سلم من كان تاكه سلم بلا دنيتر لوفلا فلالدي كنا كركني فكري سلفنا سلام يا كم كلو لوفلا لدي لانسرا لوفلا دعو سافو لوفلا فايري لوفلا دعو فكري كلن دتر لوس سوادي كايدا كبالا يكلني كاكلن لا وكان كويتري ما سلفة مكلة فريدة توكلا لا سما يله قوادي جسوا بسنا دولار سلوكا ka salifana kɛ lɔ naani ka lasara kɛ lɔ naani ka safo kɛ lɔ naani fayiri lɔ fila min latɔ kan o kalan na jɛnya lɔ fila min bɛ o lɔ kelen dubule kalan na o kosɔn ale lɔ jɛnyala ka tɛmɛ farida tɔ kan o ta lɔ fila le to ni jɛnyɛ ro fitiri ka saba k'a fɔ o k'a ɲa kan mɛ a fana don ko ni siramalo bɛ yan sera ko a kɔrɔman kɛ kura min don a y'o to yen. Kɔrɔma min kɛra a bolo o ye salifana o kɛ lɔ fila lansara lɔ fila safo lɔ fila fitiri lɔ saba kɔrɔma le bi an bolo ko baw tɛ ka kɔ o de t'o ɲɛ ka fɛn tɛ bɔra fitiri la lɔ saba le donc fa ye ko o lɔ fila le bi kelen tɛ se bɔra o la o de t'o a ɲama ba kun t'a surunya ko natɔ salifana kan lansara kan safo kan ba k'an ye kun t'a surunya. Rahmani masale ka fara ko fasi ke silamaluma ne ka do ko sadi lola na lu silana ko kafir du kana Allah ya ko kafir du pele an ju meni fa ila ji ala ni kene kan silamalu ro kafir du ka ila dese ala bulu ala mo kera silamalu ni silama ya ka korota ala bulu ala mo kera ro kuna mafara kaida tumanantum faqimus salat inna as-salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Maintenant bara siran da kun no wati menna lobre ya men ko le wuri ko fanye lo dafa siramadu ba sadi kun ka sunya to yoro mi do nyole kola ba si bolo ma sadi kun ta sunya me sadi le kun ta sunya to salifana lansara sako wile kun ta sunya la bitri ya nyama fayri ko kana ya nyama ari kun ta sunya lo mi salfa pa na nya o beri de wodite donc filale fasarika o maafiyo saliki kono to febrata be asira nyanya ka bilad mewri fasake no ma woye munni fayri arkan fila men fila salika o kasro ka fayri korota ka sali wote ila so kono te bila bes rata be asira kono la bi ki danna fila kila ka sike alayhi sallallahu la bi be asira mo la bi su kono boro akaw vitri men brani salika eter mi vitri men na ka sali hali ye lo tan ko le sallari mo be sali ye lo sabale salla ko di bitri sali bitri woni sali woro malaki ala la kila buru alayhi salatu wassalam bon yira ro sali mi ke ko buru tun bayasira men sali ko na nyete kilini ikoto men sali kana korotante ikoto men sali kana salamun bla ko woro sali wate ko ko sulu buruma ulu baralla be nye do ka ko farida yele le nye masariya ko ni turala la do moya ko wude prayi ka ko katma da pa kai adena ba ke besira asal kana lo nani salika da ba alam ta ko no abe salla ta so tu mara ta filama wude prayi ka ko katma do ka ba la sori la ko moya woro ni ka adaka jumante ne tumra do ko la sariya ka men ko le ki kai yo ni ko salma sariki ko besira ni tun ka arja na nya ko to na ko to eka lokla tron salite wodumantre alanye ne ko ta to sali ko ima ko yute woro ne me niya te ka bonye ro sali men ke suro fa men sali ko na nyete kliniki to ba yasida ko basite ko dinya bra tiyantu ba yasida kristo kala robe na soro yiti ya kona ya ke tidar kan sali kristo ar kan musalla na ke yo mobile kono iri se salla tire salke mobile uri nyesi korona
abrinya si tunugula abrinya si marambula ko sariya bradi nye kuma ile ba sila ya ka ko ira salo ka ko basite ko riso kala ye biya ne kota ko risa salla ye ba ko kono ya jëm kono ko so ko kala alayhi salatu ala susar min kalawi ka kire wo kala ka ato ala bianka ay salla jam di nyese adi pampana woro sariya joni nyewola mais dokam ka bo salimena bo sari de ko ni ka dogo la ko le ka sa ka madafa ba par ko da ku mama ron ko ba yasi nile ka bulira wo kama nirse to bo la salida sariya ko apa madafun kelen sedima ka bo ba yasi le ni fa ye kilo bisembo a kilo binani bo a kan sala ke bola eda ye ro me bari ko yo mo tiri na de ma ko karsa inise kana te kanga kana te kisidu na ida la ko kana te kisidu ko ro ko le ma fane kisidu kana te baro obrai da ka ko le ma fane baro ele yera lo la de ba ko yera lo la ba ko sela yera lo la ko kunu sariya ko lo na sarwati men bi so ye ko ye ko kunta kunya ko le brai ka funi ki sari imam ko to ibrahim sallallahu alaihi wasallam tajal mamma salibla ite salibla fo inal mami e continue to haqqal mami wa salamu bla obrake irise bla la men ni kray pelena o be ele imam ni yemo ila salla sariya ko ile bral lo place salitu le kanyi ko ni akaraka fikri ni mais en ça faliye ko vesida kilo karsamene dalu jonjom kelen simana nde sa falinya kana ka fayre vesida lo vesida ni tenano ye jelba baro kala kala ye kal sala ye asariya ko kala ko tar rahmani mansa men ka dala joni wala ko kuna ka ma ta ja fa do ko salla hala ka ko ka ayi sam banna vesida lo na ye vesida salwati mrasro vesida do ko la wala brai ka bu men mrasro so ko na do sale ko men so ko mo li nyameta ni men tulu na la ka bo vesida ka ko sala so ko no ado sara ko men so ko mo li o sara la nyameta sariya poeti mais ante sa wala ko dake men o menna ura be sira ura men be sira abani kanga yande awra ko masi konagri abuta kunyonke konagri abani kanga yande awale masin ko wala ay wani so mena aliye tele plan ay dina kunyonke le tay ay dina tele lulu kay sariya ko ka kalkilita aya mafla yusum na dinari tele nani kay na kalon ko tele nani da fa konagri ngota tele nani da fa kurumadu ba nye kurumadu nye lo to mena radula ko sema ale masini ngoro ko so nya ko kurumadu na ko ta tele nani da fa kurumadu ala masini de fa sali da fa na sra bala kurumadu so kono ka wa waro seni ko ro ki posin kana donc ale ko ma ye kurumadu fonna ki boy so bolo garela ko ay makay obraka da seyro men lo mena ka tele nani kalkili na kalon ko tele nani da fa obraka sari dafa na ka lote nani tena soro naya obraka fa ye to ko sallahu le brai ka bo katme salima ka poka wala temen kontu jankaroto sariya ko yamari fa la salike nyonka adi salike nyonka jankaroto ka yamari ke wala ba salika anta kunta sunya temen ro uleki na kan kelal da ko kana konna ye salikun ta sunya la na ba ya to koni kan bonu be ma tuna ma kam kan ka sali kunta sunya abaya sita wato konakri lansara se albarawi atrase ka salike donc ko kan bum be tuna ma wati mena de sariyari kala la hadisi na alayhi salatu wassalam iba se to kidi sunte yeluma ne sungaro lela mbaya se to donc quand tu prenais ba se kama ni se dabo do na luma sanna wabla kini sando garla sanna wabla kini sando komana koni se dabo do na ni soro ko garla tura kan garla fitri kan soroye ikro misal kun ta sunya ba ne ba ya sida ki de kono nala ki da mo ko seina fa ma bo kai wa ida ko sin premier kaina ngal je de ni kila ko alayhi salatu ni kura sundo ele nyina na ita suma so ki fa ko so be ka jimi ora bana kadri kono ko nyesundo kila summa tiede ino sundo ala menye ko le ki la dumni wala ta ki di o ne kana ne bra da bo do lumma mara salika ko kana ba le mbese tole ne ka ba to bala sali langu anara ko ko mo bri ma fa ka nya ko se ko duma ngadi le wudi de tan sali mo ta bra ma ko ndu ka ba ko nyu o dafa donc sariya ayetini
woro silamaru baya fiten ko jono ya ni kunye nyamme ka yoro mi do ka yoro do se mbaro na kono do ko ni nyalli modu soro yoro do ni woro silamaya sariya ko sari ko ka sari ke nyonga sari da ke nyonga ko barayi wala sari da ke nyonga ikana tumre sari da bona e barayi ke ne sorna me ko ni ka ke jamaro barayi muani do riwaya garela barayi muan an do klasa ni kira sa ta ko alayhi salatu wassalam kila ko alayhi salatu wassalam me wati do sariya di diyo ko bayri se sallai bara edi se sallai bara edi sari bara wa se kala edi sari da bara yo mais ni wo kulle te ko man kan ka te wo do yo munni salim men yewri ka fo ko jama sari aye ko islam ni islam nala tan kisi islam ala mukara sobra do islam adi siro islana bandi lami bela wol ko ra bo to fay do wato ti sariya di wajibi aga la ti ka bo imu ni ibin nara gereya sumaya ye ko no ye tela sariya ra ko ay dise ay sallallahu ni sanji ko nara plaro sariya di sabla ko be sari makedia sanji ko era make me sanji miruna le kundo boss ni ala mod ko fayro mod ko safura vraiment sariya ka ko ay dise sari fikri ni sapo ar se tela nyonka o me ay dise sallai bara ko se kala sariya ko ila ke an ala la kira ila alayhi salatu wasalam aka ila ke anna kadi be imam yi wati kono de male sanji kote bibite santi silante grefute ya susute kadi se sari kapula londo mo ya lo kapoko sandi se kapula ko kala tura madina alayhi salatu wasalam aka sari kapoko sanji ko mate bo mate islam mate on point yogi wo ye islam ya sadiya ele tere sari ko sariya ko ki ma do sari do mais kona fara ko jankaru tole mote medi jankaru tola se sariya woro ko sariya ko ali dalentum ko atele yasa anna wana ba jumaro atan fara ki salale bosane surini mais kuno wala madumani ke bisoma na madaboso nanna jumaro ala sabi kana mapala angiri sinente sariya ko ya fabra ko ma wala dumani ke hal ni juma fora ko wo ban kala juma salike momen ye amasunya moye jagar ko karfanala Allah jagar ko me nyana kana kana na jagar la wila mota ta te salwati do mrase ke o misrila sariya ko ako wati ye to jagar ko da te a jagar ko makara saya ye ta nyina o ka sako na ri sariya o ko sona woro na anta abdullah ibn umar la kuma foya radiyallahu anhu ma ka fasilani tranye ala na la sunna bele akoso londo afata sahaba kama ko Sayyid ibn Zaid radiyallahu anhu Nawfal Sayyid ibn Zaid men yewri même ko fone mu'min la sewada jere la kay dunya kono dole jawla tan ko le ra ko se juma rasi abla ibn malla akaye adada karura kana bonar agogo salama kayo wasaliya woro le kamala la kila alayhi salatu wassalam ni mola jambar bara ju daruna jambar ko ile le bolo salwati sira yi salo da ta wo sai bolo ko le ka sa ko ile wo to yi bolo du wali salli ay ko sina wati na abransa sarankana ta ba ala dina nem la ta ka kuma do ko ba ari ka ta ba kai kana kilin to bonna o ko so wati bolo an ka ya nim jambar bara ay di jambar ko atu bonna ka da to ma mo ta alu kana o ke jama ko ni sila bola kana do bari bonni se kurana ba ay salman al mamle kanu ken kasa juma men barake ken kasa buma men barake sila bola ko bona ko me jabai na jondo mele kan te kasa ko wora ni wulu karalu ma iso bela bola ko dila ba iso ba me mo bre kelen mo bre kula wi to ake bona saya ite wula juma sadida fle mo marte sanu mo ko se to ka bo juma do sayyid ibn zaid ibn sa'd radiyallahu anhu wo bolo ma salamalu ko yorolla arko jama sari ko mo kele iso to lai iri du dambe woni wonyo no bodani ni se danna kuma koyi kabe wati ni arokoma ka wati ga ila kenela nata rahmani masadia andi se kuma la dolpa pramodu kana ya ko se kuma la dolpa ay ko ira brabla shamando misrinula ona iro jami brabla ay ko saya bara ko kila la hadisi kila kuma ka ale so kila bara na ko ni ko ka kana ko ko ya ba ni ka bara to ko durame bara to ko meni ta ala ko so ko pramo ka ko aga gale ya ale bien kan do wuli ko falan istikara do mi ta fati mi ko ka ka bitata wuma kuma lulani
medrata la menara ra ko sangre pari ke ma kuma duran dan wa barala ala buru ala mukara samal salamaya ka yirwa ala buru ala mukara Allah jira ko alayhi sallallahu ko salamaya ni na kale ali kale pambe me fatte wi salamaya yi gidila watu be ko salamaya yi gidila kala ba kuma do ko anya alayhi sallallahu wasallam di amra kuma wo koro do yi kala ko alayhi sallallahu wasallam armade suro ko fami men do ki muaro weyenya menta ki kalma wule jugo na yeso se momen test lamari wo muso jira dagdana ka den so den yere o kara ka do salama bulu kalamu ira ye de ta ko si la bana ka test lamari aslama ya le do ba mo kala ko misali ya ko abo se ba tere ni de yiri ka so de yiri ka ni ro so ko se ya mana dunu ya ni ya ro dama ya ro ni ya ro kala ko ta le so se ba ma ay kali mais asroni biya menno wule ya kala oro amra demso sorobi wolo na ka dinke fla wo na salama ya ba amra demso sorobi abramodo salama ke donc me aluka ka di salama muso dole ma paye mo donc aba kuma ya ni au ka te kala fosi di fa mo le meno so fa ka dina meno ko le salama ya dina ka dun to salama ya dina ayam pe juma do oro sungurum bulani ni mais akoko salama ya sala le bramo de mateu kila brada bramo ifama ko dendi ole me makai fana badi mo ay ay tadina o kan mais ni dem so ko kala mo ni me ko fa ka usudi fa nya la islam ya atole tere ko Suzanne atole tere bramo ako ko ka ko la ko aminat ayam bari mo men bulu ya akoto wole ma ko le haji Musa Diallo kabada donc amra rahmani man sadri al kay ka dina mo anyi men di islam ya ka amra ala dali kaane andeme ala bulu ala mo kera kaane andeme ala bulu ala mo kera de muso ka jiri li mana yala ala bulu ala mo kera ka furu bra ba jonjon da manasira furu manti ala meni de medina ila la kala li mana jiri ala bulu ala mo kera ka teme dola la salama ya ka porota ala bulu ala mo kera salama bi ala al porota ala bulu ala mo kera adde se ba ko lo ka sedi uluma ala bulu ala mo kera dinna meni asedi lu ka kankadi uluma ala bulu ala mo kera ka bara ida na mena na do dina kono ala mo kera ka kuma kan ida na ka ando kola mena na do dina kono ala mo kera dem so ka kanda ala bulu ala mo kera do ni na ka siadi akasia me do men ka bla do be di ndemile ko ka mi ya kola ka trop le plano ko so do tay bramina o bra ko so den fi du brasu wo kala hadje ni mena na fara kele de na le mo ko mi te salama de abdale sala tamir bolo tele plano brasu fi mra rahmani masadali an dem mi ya kola mi robel do kay bela kanda ala bulu ala mo kera jolu maswa kal kisi ka ba ma ala bulu ala mo kera mi yesra ko kasulanti ala kasi sebedi bulu ma ala bulu ala mo kera mi le bara ko kasula ka bara di bulu ma ala bulu ala mo kera mi le bra yete kay mi ate bansa ko lulan ye albi ala ko kanya ando ya ala ko ko mi le na le ngi ala ko kasula ala bulu ala mo kera ndem fente na ko kay la kisi ka ba ko kana finama ala bulu ala mo kera kay la kisi ka ba ko kana amaswama ala bulu ala mo kera kalun ni ma don su soro hadidi ala bulu ala mo kera ay be dunya jamana si kay la kanda rahmani man sabulu ala mo kera amra rahmani man sadale mi ko nan ka do woni doy taye haddi ko di doy taye baraka ko di doy taye bara yo ko di doy frane doliya fe ka bara la do ni ko bara yo do ko na bara na ko la de la ila bamme mala le ko lo amra rahmani man sadale ko fe ka bara la de kayra ka ala mo kera kana kayra ko baro hatin temme ma ala bulu ala mo kera min no do woni na tonyela uli ka bo ka ala mo kera mi taye ko ni ka kuru me uli ka ul sabaki ala bulu ala mo kera mi taye den ko ka den uluma ala bulu ala mo kera mi taye do wodi ala fami na isrombani ala hina ulla ala bulu ala mo kera mi taye tero benni ala kabla kono ala bunu kono ti ala ka tero be ala bulu ala mo kera ay ne re an fema an ka ko rahmani masala ka be talon tala ka be talanya ala bulu ala mo kera ديننا كفرت على العالم وكذا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نهره واسكره بنفسه قال الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا الى صلاتكم فان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.